पारंगे पारगना आरंग चैनल नेल तबन पे आजम तबन पे तिहिन पूर्व बर्धमान जिला कानला 1 नम्बर मुलुक बेगपुर चौगड़िया आतुरे सिधु कान्नु तकिना मुठन को उड़ाव केदा भारत जाकात माझी पारगना महल खन उड़ाव केदाकिन भारत जाकात माझी पारगना महल दिसम पारनिक बाबा चंद्रमोहन मांडी पोषानिक रबिन टुडू साउते तहेकाना पनत पानिक डॉक्टर एम सरेन पनत जग पारगना राजेंद्रनाथ मुर्मू पूर्व बर्धमान जिला पारगना विजय चंद्र सरेन और आयमा जिला पारगना पीर पारगना बाबा को साउते माझी बाबा माझी हनहपन को तहेकाना उनारिया चितर को नेल गोलिगे सानताली मीडिया वालों पर हम ऑनलाइन हो जाओ यही नोटे ममता बंदोपाध्याय सही कथा लेते तो तीन को गवर्नमेंट दिन में ना पानी तो झारखंड रो अबोरेन के मुख्यमंत्री मैंने उड़ीसा रे मा वही दुर्गम के जनाल ठाव करना मनके सानताली तो औरी है वो ओना जगह वेस्ट बंगाल तो एहो होतो का दिया जहां लेकर लगे से कोई तहर मानता है एहो अपना होगन अस्वीकार किया प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन कॉलेज कौन यूनिवर्सिटी कौन डीएलएड कॉलेज कौन जो एहो अपना तो जहां लेकर ताले बर्तमान रे नुनो और मेना कोना ताले नोडल चा बांग केरा बांग होई केरा नंदे गाफिलती मेना बखन केता जहाँ का दुर्बलता में ना अब तो बन दिया सामान को के कहा को सावताली का तो कानी करना नाय बाड़े नापाय बाड़े को तहे को तबन में नोडे जहाँ को मेना को तबना उनको को नेता को जे जहाँ का आलो पे हांते नाते तबना कमी रे तो आलो पे विरोध तबना बड़ा तबन पे এখানে যে সমস্ত আদিবাসী ভাই বোন বন্ধুরা আছেন আপনাদেরকে কয়েকটা কথা বলি আপনারা জানেন আজকে ভারতবর্ষের আদিবাসীরা তথা সাঁওতালরা বিভিন্নভাবে তাদের সংস্কৃতি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের সংস্কৃতি আজকে বিশ্বে চর্চিত আপনারা জানেন শুনে খুশি হবেন গত 3 দিন গত তার আগের দিন এবং তার আগের দিন আমাদের পাশের একটি রাষ্ট্রে সাঁওতালি ভাষা নিয়ে 3 দিনের সেমিনার হয়ে গেছে এরকমই আমাদের ভাষা নিয়ে বহু বিদেশিরা আজকে চর্চা করছেন বহু সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করছেন পিএইচডি করছেন এমফিল করছেন এই সংস্কৃতিকে আপনারা ছোট করবেন না আপনাদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই ভাষাটা সাঁওতালি ভাষা একটি অষ্টম তপশিল অন্তর্ভুক্ত ভাষা এই ভাষাটাকে আপনারা ছোট করার চেষ্টা করবেন না আমাদের সংস্কৃতি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে যেটার ভিত্তিতে আমরা আজও দাঁড়িয়ে আছি যে সংস্কৃতির বলে আমাদের মাঝি বাবাদের যে প্রতিষ্ঠা আপনারা শুনলে হতবাক হয়ে যাবেন যে আজকে শুধুমাত্র বর্ধমান নয় পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতবর্ষ নয় নেপাল বাংলাদেশ ভুটান সহ যে সমস্ত রাষ্ট্রে আদিবাসী সাঁওতালরা আছেন তাদের সমস্ত জায়গাতে মাঝি সিস্টেম আছে যা হয়তো পৃথিবীর আর কোনো জেতা নেই তো সেই জায়গা থেকে ওই মাঝি বাবাদের শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা যার জন্য আমরা এত উন্নত যে আমাদেরকে সতীদাহ প্রথা শুরু করতে হয়নি আমাদেরকে বিধবা বিবাহ নতুন করে চালু করতে হয়নি আমাদেরকে কন্যা সন্তান হত্যা করতে হয়নি আমাদেরকে বিয়ের জন্য বরপণ নিতে হয়নি আমরা এখন ভিখারি এত বড় ভিখারি হইনি তো সেই জায়গা থেকে আপনাদেরকে এইটুকু অনুরোধ করব আমরা সবাই পরস্পর সহনাগরিক নিজ নিজ ধর্ম নিজ নিজ সমাজ প্রত্যেকের থাকুক আমরা প্রত্যেকটা ধর্মকে শ্রদ্ধা করি প্রত্যেকটা জাতি প্রত্যেকটা সংস্কৃতিকে আমরা শ্রদ্ধা করি আপনারাও একইভাবে আমাদের সমাজ আমাদের সংস্কৃতি আমাদের ধর্ম আমাদের এই সমস্তগুলোকেও আপনারাও পাশাপাশি ভেবে আপনারা শ্রদ্ধা জানাবেন এই আশা ভরসা রাখছি আর যে সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা এখানে আজকে এলেন না আপনাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ আদিবাসীদেরকে আপনারা অবহেলা করবেন না তারা কখনো কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে না আপনারা এটা করবেন না এই অনুরোধটুকু রাখছি পরবর্তীকালে আমাদের সরকার যেহেতু এত কিছু করার কথা ভাবছে আগামী দিনে আমরা যাতে এই এলাকাতে সাঁওতালি মাধ্যমে লেখাপড়া চালু করতে পারি শুরু করতে পারি আপনাদের সর্বান্তকরণের সহযোগিতা আমরা চাইছি আপনারা ভালো থাকবেন সকলে সালাম को नपाय तान तबन पे मान खान ये बड़ा लेखा तो जोहार और ना दिला रबन नापामा और रबन पड़ा मा बोमा बोल को साथ जिसम पाते बाबा जोहार भारत जगत माझी पारगना महाजीत भारत जगत माझी पारगना महाजीत पश्चिम बंगाल भारत पारगना रवि टुडू जीत पश्चिम बंगाल भारत पारगना रवि टुडू जीत पश्चिम बंगाल भारत पारगना रवि टुडू जीत अरे सारा শুধু সারা আবার আদি সুদিস কথা আছে দামান কথা কই এটা বোনা
बाबा मानता रवि टुडू गमके सरी का तेहन अब उनी बन नाम का दिया अब निया सावता लहाजी लगी ते जहां लबिया नुई बन गoro गoro बन मायमा निया के सनम कठन ने हाउस जोरदान करा आदो अब बई बई ते मुझे से बन शहर से कहितु कना नितो कना अब को समाज रे रोड पे तो बने जाय दो है सेटरा काम भारत जगत माजी परगना महल रे जाय दो दिसम पारानी बाबा मानतान चंद्रमोहन मांडी गमके उनी निते रोड का बना उना मारंग रे नितो मुझे तो अब कमी कसनी तलाते आवे शहर सेटरा काम तो बनाय कटी किलोमन देख छोरा कते को उपरुम को काई कना पूर्व बर्धमान जिला गोटे मानतान चैतन किस्कू उनी आय माने डायरेक्ट सरासरी कमी खने है कनाय उनी देख छोरा कते सारा कने पूर्व बर्धमान जिला परगना विजय चंद्र सरा अरे नी सराई चलाई का बना पूर्व बर्धमान जिला गोटे चैतन किस्कू अच्छा अच्छा मा एनखान आमा आरंग इᱧ आरंग पारगना आरंग चैनल नोड़गी मुचाद कदा सानाम कोगे जोहार।